केशवस्तमः ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोतिमर्दः स्वयं पावकशोचिषः ॐ परिविश्वानि सुधिताग्नेरश्यामन्महे विप्रासो जातवेदसः। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी समस्त दिव्य जननी माँ कृपा भिक्षा करुछि। आम समस्ते जानू सावित्री हेले महाशक्ति अर्थपूर्ण विग्रह एवं से हेले परम कृपामयी। तांकर ई कृपा को साकार करने से यही धरा पृष्ठ को अवतरण करथिले। पार्थिव चेतनार परिवर्तन पर प्रयास करथिले। मनीष को अमरत्व दिगरे प्रेरित करने को से आसीथिले एवं मनीष को जहाँ दरकार जो ज्ञान एवं जो प्रज्ञा बल सी निजर उन्नति आनीपर से समस्त किछि ऐश्वर्य भली तांको पाखरे थिला एवं जेतेबेले से पृथ्वी अवतरण करथिले सेहीटा ही थिला गोटे आत्मबली भली। कारण तांकर मानव तनु रे आसीबा अर्थात मानव चेतना को आंशिक भाव में ग्रहण करिया को पड़े, मानस स्वभाव को ग्रहण करिया को पड़े। ये पार्थिव भूमि बहु जंत्रणा सिक्त होगा पड़े। तेणु सी जो गोटे स्प्लेंडिड सैक्रिफाइस करथिले जो विराट आत्मबली बा यज्ञ करथिले से यज्ञटी व्यर्थ हला भली लागिछि। काहेकि व्यर्थ हला भली लागिछि ना पार्थिव प्रकृतिर परिवर्तन करिवा बा ताको प्रवर्ताइबा बहुत कष्ट काम। हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज। तापर काहेकि ना मोर्टालिटी बियर्स इल द एटर्नल्स टच। शाश्वतंकर स्पर्श को ये मरणशीलता असुस्थ मरणशीलता से असुस्थ हो जाए कारण तापाई से एलियन सी सहज ग्रहण करें भल कथा को अनेक लोग ग्रहण करें। आपड़ परीक्षा कर देखिए अनेक लोग कोलाहल करताश खेलुंट मद पीछे आपण के चल ध्यान करवा से सब फल से कारण जो गोटे अमरत्वर स्पर्श आसो गोटे दिव्यर स्पर्श आसो से इंटॉलरेबल इट फियर्स द प्योर डिवाइन इंटॉलरेंस। से माने से दिव्यंकर विशुद्धता प्रति संपूर्ण भाव में असहन माने असहन प्रकाश करती एवं फलतः व्योम आकाश अवन्हीर जो तपस्या जगत रे चली से जो तांकर संघात गुड़िक जो संघात आमको शुद्ध सुवर्ण कर गढ़ी चलिया चाहे ताको से अस्वीकार करे ता प्रति असहिष्णु हुए आउ गोटे जंत्रणा मुक्त आनंद को से चिड़ चिड़ी हुए ता प्रति बिली बिली हुए इट मर्मर्स से ताको सत्य एटा दरकार नहीं कारण से ताको दुख दरकार से मृत्यु दरकार से भाई भावी आसी स्वाभाविक लगी सेटा ऑलमोस्ट विथ हेट रिपेल्स द लाइट इट ब्रिंग्स। तापरे मु गोटे बढ़िया कथा मन पड़े कहीदे अमरत्व उपरे थरे मु 3-4टा क्लास नहीं थी जड़े बंधु आसुले पाखे एत इंटरलेंस है जे गोटे 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 प्रबंध लिखिले मृत्यु सपक्ष जे मृत्युटा आमको दरकार आ मृत्यु तो गोटे सदा सत्य से तो चिरंतन ताको किए एड़े पार सतरे कौन अमरत्व आसीपर तेणु जो धारणा सब मनीष पाखे रही से धारणाटी को आने ऑलमोस्ट विथ हेट रिपेल्स द लाइट इट ब्रिंग्स। तेणु सत्यर से महान आलोक को से कौन करे ना प्रकृति विताड़ित कर दे घृणार इट ट्रेम्बल्स एट इट्स नेकेड पावर ऑफ ट्रूथ। कारण जो अनावृत सत्यर शक्ति थरहर कर दे ट्रेम्बल से भय पाई जाए एंड द माइट एंड द स्वीटनेस ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वॉइस। कारण से दिव्यत्वंकर गोटे शक्तिशाली माधुर्य भरा परम वार्ता रही से ग्रहण करे ना कारण ता पाखे जो अज्ञानता अच्छी भर नहीं से बेस खुशी थाए। तो ये जो कार्यकलाप मनुष्यर पाखे रही जोटा कि उच्चतर प्रकृति
ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନା ନିର୍ମତର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଭସେଇ ନେଇଯାଉଛି ତାର ସତ୍ୟ ଆଉ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ନିଜେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିଗଲା ଲୋକ ଭଳି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କାମଟି ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କରି ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେ କାମଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେଇଟା 229ତମ ଧାଡ଼ି, ବୁକ୍ 1 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 1 ସିମ୍ବଲ୍ ଡନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସୂକ୍ତ ତାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 229ତମ ଧାଡ଼ିରୁ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଦ ହାଇଟ୍ସ ଦି ଏବିଜିମ୍ସ ଲ। ଏବିଜିମ୍ସ ଲ ହେଲା ଅତଳର ନିୟମ। ଅତଳର ନିୟମଟାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ ଦ ହାଇଟ୍ସ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ମାନେ ତାକୁ ଜୋର କରି ବିବଶ କରିକି ତା ଉପରେ ଲଦି ଦେବା, ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ, ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଆଘାତ କରିବା, ତାକୁ ଚାପ ଦେଇକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏଭିସିମ୍ସ ଲ ଅତଳର ନିୟମଟା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚାପ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ତାକୁ ଜୋର କରିକି ତା ଉପରେ ଲଦି ହେଇ ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 9 ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଳାହଳ, ଜଣେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ନୀରବତା, କାହାର ଜୟ ହେବ? ସେମାନେ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିବେ ସାଇଲେନ୍ସ ଉପରେ। ସାଇଲେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିପାରୁନି, ହାୟାର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଲୋୟରଟା ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରେ, ତାକୁ ବିବଶ କରିଦିଏ, ତାକୁ ତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଉପରେ ସେ ପାର୍ଥିବ ନଶ୍ୱରତାଟା ବା ତାର ଯେଉଁ ଇନଫିରିୟର କ୍ୱାଲିଟି ବା ତାର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଉପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଘାତ କରିବ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ହୁଏ। 10 ଲୋକ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କହୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କାମ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସେ ତାକୁ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ଏ ଆଇଲାକୁ ପବନ ତାଇ ଚିର କାଳ ହେଇଛି। ଏବଂ ଇଟ୍ ସୁଲିଜ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ମାୟାର ହେଭେନ୍ସ ମେସେଞ୍ଜର୍ସ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ବାର୍ତ୍ତାବହ ମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିଜର କର୍ଦ୍ଦମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୁଲିଜ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ମାୟାର। ମାୟାର କହିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ, ଆଉ ସୁଲିଜ୍ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଇଳା କରିବା, କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ କରିବା ହେଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରଥମେ ତାকে ନିନ୍ଦା ବି କରୁ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ନେଇ। ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମଣିଷକୁ ସଭ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନମୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ, ହୃଦୟ ବିଗଳ ନେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆଣିବା, ଏମିତି ଶହ ଶହ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶୁଛି। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନକୁ ଆମେ ଗୁଳି ମାରିଛୁ, ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମେ ଗୁଳି ମାରିଛୁ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ? ଏବଂ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କର୍ମଟାକୁ ବି ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ କରିବେ। କି ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଇଟ୍ ସୁଲିଜ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ମାୟାର ହେଭେନ୍। ସିଏ ଦେଖୁଛି ଏ ଯେଉଁ ହେଭେନ୍ସର ମେସେଞ୍ଜରଟା ଏତେ ସଫା ସୁତରା ହେଇ କାହିଁ ବୋଲିବ, ଦିବ୍ୟ ହେଇ କାହିଁ ବୋଲି, ଆମେ ସହିତ ମହିଳା ହେଇ ବୋଲୁଛୁ, ଆମ ମହିଳାଟା ତାପରେ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିଦେବା, ଆମେ ତାକୁ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ କରିଦେବା, ସ୍ପଏଲ୍ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସ୍ପଏଲିଂ ହିମ୍ ବାଇ ଆୱାର ସଏଲ୍। ଆମ ମାଟି ଧୂଳିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଏଲ୍ କରିଦେବା, ଏ ତ ଆମ କାମ। It thorns its
थॉर्न्स ऑफ फॉलेन नेचर आर द डिफेन्स तांको पाखरे कौन प्रतिरक्षा अच्छी मैंने कहीं एटा करिपारुछन्ति ना इट्स ए थॉर्न्स ऑफ फॉलेन नेचर से डिफेन्स दियंती निजको यथार्थ मन करते तो निजको ठीक मन करते कौन कहते कहीं ना तांको पाखरे फॉलेन नेचर रही पतित प्रकृति रही अरे ये मनीषटा मुझे जड़े राजनेता को जाने ना आप नाटा कह ठीक हेनी थे से कहले अरे ये लोकटा माने मद पीए नहीं ड्रग खाए नहीं बीड़ी टाणे नहीं सिगारेट टाणे नहीं गंजे टाणे नहीं ताले एटा कौन करियो से गदुटे ये विचार करता लोक महान नेता माने जो सब मृत्यु है लक्ष लक्ष लोक सभाधार गले ताले मनीषर विचार बुद्धि देखो कौटी कहीं सेटा हूँ द फॉलेन नेचरटा डिफेन्स बहुत समय मुझे चेष्टा करनेक लोक जो मैंने सब निशासक्त सामाजिक जीवन विपन्न पारिवारिक जीवन विपन्न व्यक्तिगत जीवन विपन्न व्यक्तिगत जो पर्सनालिटी जो प्रकार डेभलप हवा कथा से हुए भारी डिसइंटेग्रेटेड अवस्था था आपण ध्यान रास्ता जा कहतु सी आपण को उल्टे की अपमान करेंगे माने इट इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहीं ना इट्स ए थॉर्न्स ऑफ फॉलेन नेचर आर देयर डिफेन्स चल करेंगे इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस जो दिव्य कृपा ग्रेस दिव्य कृपार जो सेवियर हैंड्स त्राणकारी हाथ तांको से कौन करे टर्न फेरी दे तार प्रतिरोध करे तार विरोध में से जागी उठे दिव्य कृपा कौन दरकार से तो दिव्य कृपा किसी बुझती ना ये वर्षा होती खरा होती सूर्य आम सेवा करुँच पत्र मैंने आम सेवा करुँच गछ मैंने आम सेवा कर तार कौन जाए किसी दरकार ना तो तेणु सी इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस प्रभुकर से महाशक्तिर परम कल्याणमयी माँ कौ बाटरे कृपाटा को ढाली जगत में जो त्राणकारी हाथ को से कौन करे इट टर्न्स अगेंस्ट विरुद्ध रे चले ये कौन कह ये कौन जाने ये गोटे कौन पाठ तापर कौन हुए ना इट मेड्स द सन्स ऑफ गॉड विथ डेथ एंड पेन सी से भगवान पुत्र मानक सन्स ऑफ गॉड तांको चेष्टा करे मृत्यु और जंत्रणा प्रदान कर जगत रे आपण कौन सी महापुरुष गोटे लुमिनारी सोल को गोटे उज्जवल आत्मा को देखंतु तांको जीवन रे कष्ट छड़ा आउ किछि दिया जाई नहीं मु अनेक लोकंकर जीवन पढ़ी आपण भी पढ़ी तादात्म्य गोटे आइडेंटिफाइड अनुभव करवा मैंने मधुबाबू अनन्यपा होगी जड़े ख्रीस्टियान परिवार ट्यूशन पढ़ाते ये ओडिशा रे हिवेंट क्राए है बापा तेजपुत्र करें कहले से कहले मु पाठ न पढ़ले कल घर फेरबी जो दिन घर को फेरिले बापा कटक आसिले ना गोटे पिंडारे से बसी रही 2 दिन गोटे बुरा उपरे माँ दूर खाया देले जेते थर खाया देले सेते थर गाधेले मधुबाबू भाविले मुझे ये आउ 3 दिन रही मो बापा तो आसुना मत घरे कहीं पोषौना प्रवेश दौना मत मो माँटा गाधे गाधे मरीज तेणु से राति अधे चलीगले बाटरे ज्वर है सेन्सलेस है मनीषर भूल बुझाणा तार धर्मान्धता तार विद्वेष तार घृणा तार जो अपमान करिवार विलास ये सबू ताकू गोटे बड़ विचित्र स्थिति रखी आईटा से ईश्वर पुत्र मान प्रदान करे आगो आहरी शक्तिशाली शब्द श्रीरंग से कथा कहते ताले से पाखरे एक अपरा प्रकृति रही से अपरा प्रकृतिर जो विधान अच्छी से अनुसार से माने पराशक्ति पर सब विजय लाभ करने चेष्टा करता जोटा आम पढ़ले इनफ्लिक्टिंग ऑन द हाइट्स ऑफ द एविजम्स लॉ अतलर नियमटा को उच्चतर शक्ति पर लागू करने चेष्टा करते ये जो
ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅତଳର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବିଜମ୍ସ ଲ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ କନସିୟସନେସ୍ ପ୍ଲଞ୍ଜଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି ଏବିଜ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଓବ୍ଲିଭିୟନ୍। ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପୁସ୍ତକର 550 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅତଳର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଅତି ଚେତନାର ଆତ୍ମନିମଜ୍ଜନ ଅବସ୍ଥା ବା ଚେତନାର ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ ଅବସ୍ଥା। ଚେତନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଶୋରି ହେଇଛି ତା'ର ଗୁଡନେସ୍ଟାକୁ, ତା'ର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ତା'ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଗଟିକୁ ସେ ଭୁଲି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରହଣ କରି ବସିଛି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେବ, ବିବର୍ତ୍ତନ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ବିରୋଧ କରିବେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଭ୍ରାନ୍ତି, ଅଚେତନା, ବେଦନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁର୍ବଳତା, ରୋଗ, ଅସଙ୍ଗତି, ଅଶୁଭ ବିକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଅସହିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିକ ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ତାକୁ ସେ ଢାଲ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇ ବାଟରେ ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କି ନୂଆ କଥା କହିବାକୁ ଆସେ ଯେ ହେଇ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରେ ସଢ଼ୁଥିବା କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ମଣିଷ, ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋକ, ବିରାଟ ଜ୍ଞାନ, ବିରାଟ ପରାର୍ଥ ଏବଂ ବିରାଟ ଅମରତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ଉପହାସ କରିବେ, ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଅବହେଳା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଏ ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଲାଇଟିଂସ୍ ଟ୍ରାଭର୍ସିଂ ଦି ଆର୍ଥ ସିନ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁ ସମୟରେ କ୍ଷଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ। ବହୁ ସମୟରେ ପୁରା ଆୟୁଷ ବି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତିନି। ହେଲା, ତାପରେ କାହିଁକି ନା ଏ ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଲାଇଟିଂସ୍, ସେମାନେ ବିଜୁଳିର ଜ୍ୟୋତି ଓ ମହିମା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଟ୍ରାଭର୍ସିଂ ଦି ଆର୍ଥ ସିନ୍, এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରାଭର୍ସ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଯଦି ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ଦେୟାର ସନ୍ ଥଟ୍ସ ଫେଡ଼ିଂ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌରଦୀପ୍ତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେଟା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ସବୁଦିନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମାଡ଼ଟା କେତେ ସହିବ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅପମାନଟାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୌରଦୀପ୍ତ ଚିନ୍ତା ସବୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଡାର୍କେଣ୍ଡ ବାଇ ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସ୍। ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ କାହାର ଅଛି? ମଣିଷର। ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନଛନ୍ନ ମନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌରଦୀପ୍ତ ଚିନ୍ତା ଓ ମନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାର୍କେଣ୍ଡ କରିଦେଉଥିଲା। ହବନି, ନିରାଶ ହୁଏନି ସେ ମଣିଷ। ଆରେ 100 ଥର କୋଟି କୋଟି ଥର ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ତ୍ର କର, କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲାନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ସେମାନେ ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନଛନ୍ନ ମନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମନଟି ଅନ୍ଧକାରଛନ୍ନ ହେଇଯିବନି। ଡାର୍କେଣ୍ଡ ବାଇ ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସ୍। କାହିଁକି ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର, ସେଇ ହେଭେନ୍ସ ମେସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କର ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କ ବିଟ୍ରେଡ୍। ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଟା ଆଉ ତପସ୍ୟା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୁଏ। ଆରେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କାମଟା ବିଟ୍ରେଡ୍ ହେଲାନି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ଏଭିଲ୍ ଟର୍ନ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ କଥା ଥିଲା ସେଇଟା ଏଭିଲ୍ରେ ଟର୍ନ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଏଠି ଏଭିଲ୍ ଜିତି ଯାଉଛି, ସେ ଗୁଡନେସ୍ଟା ଜିତି ପାରୁନାହିଁ। ଦି କ୍ରସ୍ ଦେୟାର ପେମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି କ୍ରାଉନ୍ ଦେ ଗେଭ୍। ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ମୁଁ ଯେତେ ଥର ପଢ଼େ ମୁଁ ଭାରି ମାନେ ବିସ୍ମୟଭୂତ ହୁଏ ଯେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ବେଶୀ ବେଦନା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେ ସତରେ ମଣିଷ ଏମିତି କରେ ନା। ଦି କ୍ରସ୍ ଦେୟାର ପେମେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ଇମୋର୍ଟାଲ ୱାର୍କ କଲେ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ଆଲୋକ, ଏତେ ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମଣିଷମାନେ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବେ, କ'ଣ ଦେଲେ?
ନା ଦି କ୍ରସ୍ ଦେୟାର ପେମେଣ୍ଟ। ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲା, କିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଣା ପାଉଣା ଦେଲା। ସେ ପାଉଣାଟା କ'ଣ? ଦି କ୍ରସ୍। ଆମେ କ୍ରସ୍ ଦେଖିଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାହେଇଥିଲା ଫର୍ ଦି କ୍ରାଉନ୍ ଦେ ଗେଭ୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ମୁକୁଟ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଦେବତା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ରାଉନ୍ କେବେ ବୁଲନ୍ତିନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଦେବତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କ୍ରାଉନ୍ ଥାଏ। କ୍ରାଉନ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତାର ସନ୍ତକ, ରାଜସନ୍ତକ। ସେ ରାଜା କରିବାକୁ ଆମ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ରାଉନ୍ ଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲୁ? କ୍ରସ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଆମ ପାଉଣା ହେଲା କ୍ରସ୍। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ କିଛି ଲୋକ ବି ଆଜି ମନେ ରଖିଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ ନା, ଓନ୍ଲି ଦେ ଲିଭ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ନେମ୍। ଗୋଟେ ଗୌରବ ନାଁଟା ସେ ଖାଲି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଲୋକେ ନା ଶୁଣ ଏଇଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଭାରତରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ, ଯେ ବାଳ ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ବିଧବା ବିବାହକୁ ସମୁଚିତ ମନେ କରିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିଏ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ସତୀ ପ୍ରଥାର ଭୀଷଣ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ନରବଳି ପ୍ରଥାର ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା ନା, ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନା 2 ବର୍ଷ ତଳେ କି କିଛି ଦିନ ତଳେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି, ସେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ତ କିଛି ଲୋକ ପଶିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଇଏ ତା ନାଁରେ ସିଏ ତା ନାଁରେ ଗପିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାନସିକତା। କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଲୋକଟାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତେ? ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମଣିଷଟା ଖାଲି ନାଁଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ନାଁଟା ଖାଲି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ନା। କଲେ କି ଆଇନର ଚାପରେ ଆମେ କରୁଛୁ ହୁଏତ କିଛି କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଇନଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମଣିଷଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଗାଷ୍ଟିକ୍ ପଶୁ ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ପାଶବିକତା ଗଲାଣି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଗଲାଣି, ହିଂସା ଗଲାଣି, ବିଦ୍ୱେଷ ଗଲାଣି, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଗଲାଣି। ତେଣୁ ନିରାଶର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଓନ୍ଲି ଦେ ଲିଭ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ନେମ୍। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ, ସେଇ ହେଭନ୍ସ ମେସେଞ୍ଜର ମାନେ କିଛି ନାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଗୌରବ ନାଁ। ଏ ଫାୟାର ହେଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟଚ୍ଡ ମେନ୍ସ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗନ୍। ଗୋଟେ ବହ୍ନି ଆସିଥିଲେ, ବହ୍ନି ଭଳି, ଆଉ ସେମାନେ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲେ, ଆଉ ତାର ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରନ୍ତିନି କି? ମଣିଷ କିଛି ମଣିଷକୁ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ, ଖାଲି ନାଁ ରହିଯାଏ। ଏମିତି ଆମର ଥିଲେ। ଏ ଫିଉ ହ୍ୟାଭ୍ କଟ୍ ଅ ଫ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ ଇନ୍‌ଟୁ ଗ୍ରେଟର୍ ଲାଇଫ୍। ଫିଉ କିଛି ଲୋକ, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ, ଏ ଫିଉ ହ୍ୟାଭ୍ କଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍, ତାଙ୍କର ସେଇ ବହ୍ନିରେ ସେ ନିଆଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ଆଉ ରାଇଜ୍ ଇନ୍‌ଟୁ ଗ୍ରେଟର୍ ଲାଇଫ୍, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଲାଇଫ୍? ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହ୍ନିଟି ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ତେଜକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ଅଭିମୁଖେ ଜାଗି ଉଠିଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ବହ୍ନି ହୁଏତ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ, ମାଙ୍କର ଶିବ କରୁଣା। ତାପରେ କାହିଁକି ନା ମଣିଷମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ନିୟତିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବଦୂତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ନେଇଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ ଟୁ କାଷ୍ଟ ଫାୟାର ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଆଇ ୱିଶ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱେର୍ ଅଲରେଡ଼ି କାଇଣ୍ଡଲ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ
ज्योति को प्रज्वलित करने आसी एवं मु चाहूँगी से ज्योति द्वारा समस्ते ज्योतिर्मय उठंतु किंतु केते ज्योतिर्मय हेले तो माँ कहते पृथ्वी पृष्ठ रे मानव जीवन इतिहास है विवर्तन को त्वरान्वित करने ऊर्धर जेते तारा साहाय्य आसी मनीष यही भाव ताको प्रत्याख्यान करिछि ग्रहण करी नाही प्रतिथर किंतु आग अपेक्षा दिव्य प्रचेष्टा सहायता अधिक मात्रा आसी अधिक उच्चतर सत्य समृद्ध होइछि प्रतिथर अधिक किछि कार्य होइछि अधिक सुफल हासिल होइछि कारण एटा संपूर्ण अज्ञानता उपरे काम होछि ना मैटर्स क्रस्ट उपरे तेणु केते बदलिव बहुत नगण्य किंतु सबुथर बदलिछि व्यर्थ लगी अपमान से पाई मृत्यु पाई वेदना पाई किंतु जो अग्निटे से ज्योति किसी लोक तो कट करती इफ यू हैव कट फ्लेम एंड राइज इनटू ग्रेटर लाइफ किसी लोक जीवन तो सुसमन्वित ये जगत को गांधी आसते गांधी दर्शन में कौन किसी लोक प्रभावित होना बहुत लोक होती मुझे गांधी दर्शन को विश्वास करुँचे गोटे सामयिक सुंदर जीवन जी परिकल्पना करते जे राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक समृद्धि आने चाहते जीवन में तो आम से कहीं अस्वीकार करवा तेणु टू अनलाइक द वर्ल्ड सी केम टू हेल्प एंड सेफ कहीं अस्वीकार करा जाए कारण से जो जगतटा को आसी उद्धार करने साहाय्य करने हेल्प एंड सेफ साहाय्य उद्धार करने सी जगतरा तांकठारू अलग टू अनलाइक ठीक है जदि माने छेली पलरे गोटे बाघ आसो से ग्रहण करेंगे क्या से अनलाइक से भाई मनीष मानकर गहन को जो देवतार दूत मैंने आसती आलोकर ईश्वर पुत्र मैंने आसती सी ताको ग्रहण करे ना कहीं से जदिओ से साहाय्य करने आसछंती जदिओ से उद्धार करने आसछंती ये तांको ग्रहण करि परिबो नै हर ग्रेटनेस वेड ओपन इट्स इग्नोरेंट ब्रेस्ट यही पार्थिव जीवन अज्ञानता भरा छाती उपरे तांकर महानता भारी पड़े भारी लगे आपण को आम छोट बेले जो आमको गुरुजन मैंने जो कहे जा खेल के खुशी लगे पाठ पढ़ा कहले वेड ओपन कष्ट हो छाती उपर देखिए गोटे बोझ लदेल किंतु जोटा श्रेय से सब बोझ भाई लगे जोटा प्रेय से हल्का लगे उपनिषद एक कथा कहते तेणु हार ग्रेटनेस सावित्री जो महानता सेटा यांकर जो पार्थिव जीवन जो इग्नोरेंट ब्रेस्ट तांको छाती उपरे एटा भारी लगिला बोझ भाया लगिला होते मो पत्थर किए लदी एंड फ्रॉम इट्स डीम साजम्स वेल्ड डाया रिटर्न तेणु तांकर जो निष्प्रभ डिम गहर चासम्स गोटे अभ्यंतर रही ता भीतर गोटे डायर निर्मम प्रत्युत्तर रिटर्न वेल्ड उत्सारित है निर्मम प्रत्युत्तर कौन से वेदना मृत्यु उपहार दवा से क्रस उपहार दवा मुकुट तेणु यहाँ कौटू आस निष्प्रभ कहीं निष्प्रभ ये से लुमिनस होना लुमिनस पाखे हे तो अस्वीकार रही ए पोर्शन ऑफ इट्स सरो स्ट्रगल फॉल तेणु दुख संघर्ष पतनर अंश कौन आसे ना आसिकी तांको पड़े टू लिव विथ ग्रीफ दुख सह बंचा को टू कन्फ्रंट डेथ ऑन आर रोड तांको पथरे मृत्यु को मध्य सामना करिया को बाध्य करा जाए ठीक है द मोर्टल्स लॉट बिकेम द इमोर्टल्स शेयर से जो अमर सत्ता से कौन कौन सहभागी होती ना मोर्टल्स लॉट रे मरणशीलतार ये भाग बसाती और कौन करेंगे कारण ये तो मरणशील पृथ्वी अज्ञानता भरा पृथ्वी से आलोक को निजर बोझ बोली मन कर निर्मम प्रत्युत्तर दबार
गोटे अभ्यास रही अभ्यंतर भितर से कथाड़ा सब लुचिकी रही एवं से माने तांको दुख संघर्ष और पतन भितर को फिंगी दियंती और दुख सह बंचिया मृत्युर सम्मुखीन होगापाई एक प्रकार आपाततः बाध्य करती से अमर सत्ता जितेबाला मरणशीलता उपरे मर्त्य जीवन गोटे सहयोगी हेले भाग बसैले से जेभली मृत्यु को सम्मुखीन हेले तांका रास्तार एवं जंत्रणा वेदनातक्त हेले यही बाट भाव दस आर ट्राप्ड इन द जीन ऑफ अर्थली डेस्टिनीज तेणु पार्थिव नियतिर जो जीन फास से फासरे ट्राप्ड हो गले पाशबद्ध हेले हम तेणु जीन कहले आम फास बुझा से फासरे ये वेदनार ये जंत्रणार ये अज्ञानतार ये सबूरे तो घाटी हेबे कारण से तो एम कर्दमाक्त कर चेष्टा करिसेंती से आलोक को निर्वापित कर चेष्टा करिसेंती अंधकार आने चेष्टा करिसेंती एवेटिंग हर ऑडियल्स आवर एबोर्ड किंतु से तो आसी ना गोटे विराट उद्देश्य नहीं सब बेले ईश्वर पुत्र माने आलोक पुत्री माने आम सवित्री को जानू सी गोटे बड़ कम करने आसी जगत को तेणु तांकों सेटा अग्नि परीक्षा ऑडियल सावर से ऑडियल सावरटा को से कौन कले जोटा एवोर्ड जोटा आगे अच्छी आगत अच्छी से आगतर मुहूर्तटा को अपेक्षा कर रही आउटकास्ट फ्रॉम हर इनबॉर्न फेलिसिटी तांकर जन्मगत आनंद नाला कहीं से देवलोक आसिले सी तो आलोकर पुत्री तो तांकु से आउटकास्टेड होते अर्थात निर्वासित होते कौटू तांकर जन्मगत आनंदरू आनंद ना ये तो दुख अच्छी ना आशंका अच्छी माने भय गुड़ाक अच्छी तेणु तांकर आउटकास्ट फ्रॉम हर इनबॉर्न फेलिसिटी एक्सेप्टिंग लाइफ्स ऑब्सक्योर टेरेस्ट्रियल रोग तेणु जीवनर प्राणर जोटा ऑब्सक्योर अस्वच्छ बा जना पड़ू न ठीक से भल भाव टेरेस्ट्रियल रोग अर्थात पार्थिव पोशाकटा को से ग्रहण कले प्राणर जो संकट अच्छी प्राण आसला मात्रे जहाँ जहाँ सब आसे तो सेटा तो से पोशाकटा तो पिंधा पड़ो हाइडिंग हर सेल्फ इवन फ्रॉम दोज सी लव्ड तांकर निजर जो प्रियजन मान निजर परिचय तुमने भल पाते तांकठारू भी से निजक हाइडिंग हर सेल्फ लुचई रखी कौन पाई से आसछंती कौन तांकर काम ये जगत को कहीं से अवतरण कले से बापा को कही माँ को कही ना से ऋषि नारद ऋषि को कही क्या तो किसी कही ना हाइडिंग हर सेल्फ इवन फ्रॉम दोज सी लव्ड तेणु सी जहाँ को भल पाते तांकठार भी निजर परिचय लुचई रखी एपरिक मत लगुच से सत्यवान को भी कही ता भी सन्देह तांको शाशु ससुर को कही ता सन्देह कि से भल पाते राइट द गॉड हेड ग्रेटर बाय ए ह्यूमन फेट तेणु मानव नियति को ग्रहण करी तांको दिव्यता अधिक मोहनीय हो उठिला द गॉड हेड ग्रेटर बाय ए ह्यूमन फेट ताले आमे भावुचे एटा गोटे पतन भाया जिनस कष्ट पाइला भाई जिनस किंतु मनुष्यर भाग्य को ग्रहण करिके से तांकर जो देवत्वटी अधिक महिमान्वित होता श्रेष्ठतर हो उठिला तेणु जो आलोकपुत्री सावित्री यही पार्थिव नियतिटा को वर्ण कर देइथिले सते जेपरि तार फासरे पड़िला भाया आमको लगिला एवं थेतिर मुक्ति पाइबा भी केते कष्ट हैला तांको तांकर उद्देश्य कौन थिला एई जीवन रे रहिवार अर्थ जे गोटे मर्त्य जीवन को रूपांतरित करवा से देवभूमि गोटे योजना नहीं आसछंती गोटे खसड़ा नहीं आसछंती से संभावनाटी को मनीषर भाग्य स्वीकार करू एटा से चाहिंचंती मनीषर भाग्य बहन करी से अधिक महान होइचंती तांकर मर्यादा हानि होई नाही बरं निश्चेतनता को स्वीकार करी भगवत प्रेरित कर्म नियोजित करी अज्ञानतार पंख भितर पाद भोकई से मर्त्यभूमि को धन्य कर मृत्यु कबलित जो मनीष
ସେ କିଭଳି ଅମର ହେବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସେ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବ ନିୟତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ସୀମିତତାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସୀମିତତାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛି। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସକଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବୃହତ୍ତର ଶୁଦ୍ଧତା, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୃହତ୍ତର ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଟା ଏହି ସଂଘର୍ଷ, ବେଦନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାଧା ବିପତ୍ତି ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ହାସଲ କରିହେବ। ତାର ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏ କଥାରୁ ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳୁଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଉଦ୍ଭବ, ଯେଭଳି ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗଡ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟର ବାଇ ଦ ଫଲ୍। ଈଶ୍ୱର ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅବତରଣ ଫଳରେ ସେ ମହାନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଗ୍ରେଟର ବାଇ ଫଲ୍, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପତନର ଦିଗରେ ଯିବ ସେ ଆଉ ଉଠିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିପାରିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାକୁ କିପରି ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାର କରି ନେଇ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯେଉଁଟା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାନ୍ତା, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ୟା ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ମାନବ ରୂପଟିଏ ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉଦ୍ୟମଟିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାକାର ହେଉଛି। ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଉନୁ, କାରଣ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ବିଷୟ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେବତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୁକୁଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରୁ, ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ବଞ୍ଚି ରହେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂଳ କାମଟିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାଟିକୁ ସାକାର କରିବାରେ, ତାକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ ବହୁତ ବାଟରେ କମ୍ ମିଳେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ କାଦୁଅରେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ କରୁ। ଏଇଭଳି ଏକ ବିରାଟ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଇ ଆଲୋଚନାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ କବି ଭାବରେ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ଏକ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ସୀମିତତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାଶର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବି ତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାର ପୁତ୍ରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଦୂତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି କାମକୁ ଟିକେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳିଦାନର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ତାର ପରିଣତି ରୂପରେ ଆମେ ଆଜିର ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ ଦେଖୁଛୁ ବା ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଏଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତନ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର କ୍ଷତି ତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସାଧନାଟିକୁ ଆହୁରି ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଧନାକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆମେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନର ଯେଉଁ ପର୍ବଟିକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି।
आमे समस्ते से सावित्रींकर महान तपस्यार अंशीदार हेउ एवं तांको विवर्तनर पथटी को अंतरंग भाव में वर्ण करूँ ये कामना सहित आस्प्रा सहित माँ निकटरे ये आलोचनाटी को पद्मपादरे समर्पित करी आमे एठी रखुचे। वंदे मातरम।